Une conférence, moi, ça m'est absolument égal. Hein. Им решительно все равно. Он, конечно, не профессор и чужд ученых степенений, но, тем не менее, все-таки, и вот уже 30 лет, не переставая, можно даже сказать, для вреда собственному здоровью и прочее, работает над вопросами строго научного свойства, медитирует и даже пишет иногда. Можете себе представить, ученые статьи, то есть не то чтобы ученые, извините за выражение, а так, вроде, как бы ученые. Évidemment, je ne suis pas professeur. Он не профессор. Et loin de moi tout titre scientifique. Чушь ученых степеней. Nonobstant, voilà déjà plus de 30 ans que je travaille, on peut dire, sans discontinuer. 30 лет. Et au détriment de ma propre santé, sur des questions de caractère strictement scientifique. J'y réfléchis. Et même, parfois, vous pouvez vous imaginer, j'écris des articles scientifiques. Пишет ученые статьи. Non pas vraiment scientifiques, mais d'un genre, d'une sorte, oh, passez-moi l'expression, comme qui dirait, scientifique. Между прочим, Entre autres, на сих днях ces jours-ci, им была написана громадная il m'est статья apparu un immense article под заглавием intitulé «О вреде некоторых насекомых». sur la nocivité de certains insectes. Дочерям очень понравилось. Mes filles l'ont beaucoup apprécié. Особенно про клопов. En particulier la partie sur les punaises. Mais moi, je l'ai lu et je l'ai déchiré. Он же прочитал и разорвал. De toute façon, et quoi qu'on écrive, on ne peut se passer de poudre insecticide. Chez nous, il y a des punaises, même dans le piano. Ведь все равно, как ни пиши, без персидского порошка не обойтись. У нас даже в рояле клопы. Предметом сегодняшней лекции он избрал, так сказать, вред, который приносит человечеству потребление табаку. Он сам курит, но я велела ему читать о вреде табака, и, стало быть, нечего тут разговаривать. О табаке, так о табаке. Ему решительно все равно. Comme sujet de la conférence de ce jour, j'ai choisi, si l'on peut dire, le danger que représente pour l'humanité l'usage du tabac. О табаке. Moi-même, je fume. Он курит. Mais ma femme m'a ordonné de faire ici une conférence sur les méfaits du tabac. Это я велела читать о табаке. Alors, il n'y a plus à discuter. Le tabac va pour le tabac. Moi, ça m'est absolument égal. Hein. Ему решительно все равно. Quant à vous, cher monsieur, je vous proposerai d'écouter la présente conférence avec tout le sérieux qui s'impose. Hein. Я же, милостивый государь, предлагаю отнестись к его сегодняшней лекции Sans quoi on ne sait jamais, hein. с должной серьезностью, иначе... Celui qui craint un exposé austère et scientifique. Как бы чего не вышло. Celui qui n'aime pas ça. Кого же пугает сухая научная лекция? Ne pas m'écouter et sortir. Кому не нравится, тот может не слушать и выйти.
Je m'adresse tout particulièrement à messieurs les médecins Особенно ici présents. прошу внимания у присутствующих здесь господ врачей, Je leur demande toute leur attention, которые могут подчеркнуть из его сегодняшней лекции много полезных car ils сведений. pourront puiser de ma conférence nombre de renseignements utiles. Так как табак, помимо его вредных действий, Tant il est vrai que le tabac, en dehors de ses méfaits, s'emploie aussi en médecine. используется также в медицине. Ainsi, par exemple, Так, например,